जय जगन्नाथ सांग मैंने आज बाहरलु आम भाई भौणी माछ मार्केट जेहेतु आज संडे थिला तो माछ मार्केट बाहरलु आमर घर फरमाइश थिला जे जड़े चिंगुड़ी खाइब आ जड़े पोहला माछ खाइब माने आमे खाइबू चिंगुड़ी और बो खाइबा पोहला माछ तो से प्रथम अटैक कलु आम चिंगुड़ी उपर तापर अटैक कलु आम पोहला उपर तापर सीधा सड़क आसी सारू आईठी रहा बो पोहला माछ ये रहा आम चिंगुड़ी तो फटाफट सफा करके रोषे करदेवी कहीं बोर देह भी टे भल ना सेपटे से बस कौन कर मामा को फोन लगे से तार कथा होपटे माछ को फटाफट सफा करके रोषे करी नचे खरा एत मात्रा आसो जो रोषे करने भी इच्छा हेनी माछ तो धुआ धुई करके आनीदेली ए हल्दी और लुण दे भल भाव मिक्स कर रखिदेवी आ सेपटे बहु चिंगुड़ी माछ आज सफा कर गोटे घंटा उपर होगला किंतु माछ सफा हो पारनी तो फटाफटा को घाटिक रखिदेवी आउटे मो भाई आनी दहीबरा 10:25 होगला भोक भी लगे फटाफट खाई भी देवी आज तरकारी सब सांगर धरी पड़े आस अलग अलग देलानी कि नुआ स्टाइल काकुड़ी पकई दहीबरा पियाज किए पकाते तो काकुड़ी पकई खाऊ तो चाउमिन दही काकुड़ी पकई दियंती गाँव रे हां तो बंधाकोबी काकुड़ी बंधाकोबी काकुड़ी पकई दियंती हां मैं भी ट्राई करछि नुआ में बना अच्छा दहीबरा केमती लागियो टेस्ट नहीं सेटा हो गला रेडी आ खाइदेबा टिके फटाफट 10:30 होगला टाइम एवं माछ सफा करी पूरा घंटाटे होगला प्रबल भोक आ टेस्ट करवा दहीबरा आज केमती टेस्ट अच्छी देखा बहुत बढ़िया लगुच टेस्ट भी बहुत बढ़िया अच्छी फटाफट खाई सेपटे पुणी माछ भाजापी जा दहीबरा खाई आसीगलु ए माछ भाजापी दहीबरा खाई सारी एवं आसीगले माछ भाजापी आ सेपटे बहुत चिंगुड़ी भी नहीं आसीगला से पुणी हल्दी लुण देकी भी घाटिकी रखा पड़ो भी गरम हो सारा आउटे जो माछ मिक्स होकर रखी एवं से भाजी आउटे चिंगुड़ी भी आणिकी रखी सारा आपको भी हल्दी लुण देकी भल भाव में मिक्स करके रखिदेवी प्रथम गरम होगला तेल तो माछ पकईवा माछ भी कर सारा तेल भजा चलो कसा नहीं कौन करवा हल्दी लुण देकी भल भाव में मिक्स कर रखिदेवा एपटे पोहला माछ भी भजा हो गला एपटे चिंगुड़ी माछ भजा चली एटा बो भाजुला तो मत अधा देदेला मु भी भाजवा स्टार्ट करदेली आलू आउ चिंगुड़ी को भल भाव भाजी सारी पूरा लाल आमर चिंगुड़ी तरकारी आउ एबे आमे समस्ते मिसिकी चिकेन पिकनिक करूँ माने चिकेन फिस्ट करूँ तो रसुण माने मसला पे रेडी करा जाउछ प्याज कटाकटी चलछि मते कोन दे दिजंती देखंतु मते डाकिले प्याज काटिया भाई किंतु कोन दे दोचनी न काम कले केमती हबो खाइबो केमती बड़ दीदी राई अछन किछ त काम करनांदी मु करूनी काम काम कर तमे तरकारी एबे तो मु करबी ना तू खाली मसला पे रेडी करछि बाकी रही तरकारी बनाते आपण माने जदी ऑर्डर देबे भलो कथा हमें और खुशी हो ई बारे ऑर्डर दे आपण माने खाइया पे भी निमंत्रण करछु किंतु केबे त आसु नांदी आ कोन करबा कमेंट भी भलो दो नांदी कमेंट टिके दियंतु सब्सक्राइब टिके करंतु हमें एति की तो चाहूछु आ बाकी अछंती आ दो जण आसीबे से खाइया बइबे हमें टी काम करछु ए आसी गलोनी बोधे के आसीबे आसीबे सब आस्ते आस्ते कि ना चलछि हमरो चिकन को भल भाव में पूजा धुआधुई करदेला आउटे आलू कटा जाइला आलू को भी भल भाव में लाल होला पर्यंत फ्राए करदेली एपटे चिकेन भी कषि सारे मसला कषिकी तापर एपटे आमर हो गला चिकेन लटपट माने चिकेन कषा टाइप तापर देखा खाइला माने कौन लगे आ धनिया पत्र भी ऊपर टिके पकईले तार टेस्ट अलग प्रकार आसीबो बोली देखा खाइला पर केमती कौन आमर चिकेन कषा लटपट चिकेन लटपट रेडी होगला बाकी टाइम होगला खावाई खाइबू आ सब किसी रेडी हो सारा आ चिकेन भी आमर रेडी हो सारा बाकी एबे समस्ते मिसिकी आम खाइबू आ जे जार आइटम धरिकी आसचंती किंतु आमठू अधिक आइटम करचंदी बेबी दीदी केते आइटम बने दीचन से मु बनेची चिंगुड़ी तरकारी आ ये होची माछ भजा आ जने आनची सालाड आ जने एटा क्यार एटा मोर एटा आनची गोटे भजा आ गोटे पियाज धरिकी आसी आ चिकेन तरकारी पियाजटा कंपलसरी आउ जड़े भी भजा भात समस्ते आनी आसुचंती
ଆସ 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 ତା ପାଇଁ ଯିବା ତ ଦଣ୍ଡରେ ଆଣିଛୁ ବାସ୍ ଆଉ ଜଣେ ଯାଇଛି ଆଉ ଗୋଟେ ଗିନା ଧରିକି ଆସିବା ପାଇଁ। ଲୁଣ ଲୁଣ ମଛିଆ ସମସ୍ତଙ୍କର ପ୍ଲେଟ୍ ବଢ଼ା ହେଇସାରିଲା ଆଉ ଚିକେନ୍ ବି ବଢ଼ା ହେଇସାରିଲାଣି। ଆଉ ଖାଓରେ ହଁ ଖାଉଛୁ ଯା ଖାଅ। ଚିକେନ୍, ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି, ମାଛ, କୋବି ଭଜା, ବିନ୍ସ ଆଳୁ ଭଜା। ଏ ବାପ ଗୋଟେ ପାଗ ହେଇଛି ଏଇଠି କ'ଣ ଖା ପାଗଟା ତ ଆଗେ ଲେମ୍ବୁ ପାଗ ନହେଲେ କିଛି ଲଙ୍କା ହବନି। ପାଗ ଆଉ ସାଲାଡ ବହୁତ ଆଇଟମ୍ ହେଇଛି ନା। ଆଉ ଚିକେନ୍ ଖାଇକି ଦେଖ ଆମେ ଜାଣିଛୁ ତମେ ଭଲ ବନେଇଥିବ ଖାଇକି ଦେଖେ ଖାଲି ଦେଖିଦେଲେ କେମିତି ହବ। ଏକ ନମ୍ବର ଭଲ ହେଇଛି ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି ଭଲ ଲାଗୁଛି ଯା ଖା ତୁ ଖା। ଖାଉନ ଖା ସତରେ ଭଲ ହେଇଛି ନା ଏମିତି ଖାଲି କହିଦଉଛ ରେ? ଭଲ ଲାଗୁଛି ସତରେ ଭଲ ହେଇଛି। ହଁ ଏଇଗୁଡ଼ା ଆମର ଟୁଙ୍ଗିରି ଆସିছে କ'ଣ ଖାଇବୁ? ଏ ଭାଇ ଖାଇଦେ ଖାଇଦେ ଆରାମସେ ଖା। ଚାଲ ଏବେ ଆମେ ବି ଖାଇବୁ ଆଉ ବହୁତ ଦିନ ହେଲାଣି ଆମର ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ହଉଥିଲି ମୁଁ ବହୁତ ଦିନ ପରେ ଆଜି ଆମର ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଆସିଥିଲା ଆଉ ମାଛ ଆସିଥିଲା ଆଉ ବାକି ପରେ ଆମେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ କଲୁ କି ଆମେ ଆଜି ଚିକେନ୍ କ'ଣ କରିବା ଚିକେନ୍ ଫିଷ୍ଟ ବନେଇବା ବୋଲି ନା। ତ ରାତିରୁ ହିଁ କାଲି ପ୍ଲାନିଂ ଥିଲା ତାପରେ ଆଜି ଫାଇନାଲି ହେଇଗଲା ବି ଆଉ ତାପରେ ଆଉ କହିପାରୁନୁ କଥା ଭୋକ ଲାଗିଲାଣି ତା ପାଟିରେ ଭାତ ଭର୍ତ୍ତି କରିଦେଉଛୁ କହୁଛୁ କହିପାରୁନୁ କଥା। ଏତେ ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି ଭଲ ହେଇଛି ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଖାଅ ଖାଉଛୁ ସବୁ ଆଇଟମ୍ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି ଆଉ ମାଛ ବି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି ଚିକେନ୍ ବି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି ସାଲାଡ଼ ବି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି। ଭଲ ହେଇଛି ଭଲ ହେଇଛି କୋଉଟା ଭଲ ଲାଗୁଛି ବେଶୀ ନା ଚିକେନ୍ ଚିକେନଟା ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି ସେ ଖାଲି ଚିକେନ ଖାଉଛି ନା ଚିକେନ୍ ପାଇଁ ଆସିଛି ତାଙ୍କ ଘରେ ମଟନ ହେଇଛି ହେଲେ ବି କହିଲା ମୁଁ ତମ ସହିତ ଚିକେନ ଖାଇବି ମୁଁ ଖାଉ ସେ ସେତେବେଳୁ ଗୋଟେ ପିସ୍ ଏଇଠି ରଖିଛି ଆଉ ସେଇଟାକୁ ହିଁ ସେ ସେତେବେଳୁ ଖାଉଛି ନା। ଆଉ ଖାଇଦେ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଖାଇବା ପିଇବା ସରିଲା। ଆଉ କେମିତି କ'ଣ ହେଇଥିଲା ସବୁ? ଏତେ ବଢିଆ ହେଇଥିଲା ଯେ ମୁଁ ଖାଇଦେଇଛି ମୋ ପେଟ ନିଦ ଲାଗିଲାନି ପେଟ ନିଦ ଲାଗିଲାଣି ତାକୁ ପ୍ରବଳ ଖାଇଦେଇଛି ମୁଁ ଆଜି ଭଲ ଲାଗିଲା ସବୁ କ'ଣ ଢୋଳଉଛ? ପେଟେ ଖାଇଦେଇଛି ନିଦ ଲାଗିଲା ପୁରା ଫୁଲ ହେଇଗଲା ନା ନିଦ ଲାଗିଲାଣି ବହୁତ ବଢିଆ ହେଇଥିଲା ନା ସବୁ ଆଇଟମ୍। ସଣ୍ଡେର ଯୋଉ ପାଗଟା ଆଜି ମୁଁ ଭାବୁଛି ସକାଳୁ କା ମୁଁ ଯାଇକି ଉଠିଥିଲି କି ଏଠି ଏତେ ବଢିଆ ବଢିଆ ଖାଇବା ମିଳୁଛି ବଢିଆ ବଢିଆ ଖାଇବା ହେଇଛି ନା। ସବୁଠାରୁ ଏଇ ପାଗଟା ହିଁ ବେଷ୍ଟ। ଏଇଟା ମୋ ମକର ବନେଇଥିଲା ସିଏ ସବୁ ଖାଇ ଦେଇଛି ଏଇଟା ମୁଁ ତ ଚାଟି ଖାଇଛି ପୂଜା କହିଲା ଆହୁରି ବେଶୀ ପାଣି ଦେଖିବ ଦେଖିବ ମୁଁ କେମିତି ଚାଟିଲି ଦେଖ ଏନ କଲି ସେଟା ହିଁ ବହୁତ ବଢିଆ ହେଇଥିଲା। ୟାର ତ ଦେହ ଭଲ ନାହିଁ ସେଥିପାଇଁ ବେଶୀ ଖାଇନି ହାଲକା ବସିଗଲି ମୁଁ ଏବେ ଘରକୁ ଦୋକାନରେ ପୁରା ଆସିକି ଟାୟାର୍ଡ ହେଇଯାଇଛି ପୁରା। ଆଉ ଏବେ ଯୋଉ ଗରମ ଆସିଲାଣି ନା ଏତେ ଜୋର କି ନା ଆହୁରି ବେଶୀ ଥକା ଲାଗୁଛି ଗରମ ପାଇଁ ବୋଲିକି। ଆଉ ଖାଇବା ଆଇଟମ୍ ତ ସକାଳେ ଯାହା ଏବେ ବି ସେଇଆ ହେଇଛି କାହିଁକି ନା ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ଆମର 2-3 ଜଣ ବୋଧେ ଖାଇନାହାନ୍ତି। ତ ଆଜି ହେଉଛି ରବିବାର ତ କାଲି ସୋମବାର ଆଇଁଷ କିଏ ବି ଖାଇବେନି ତ ଯାହା ଅଛି ସେଇଆ ଖାଇଦେବା। ବାକି ରହିଲା ରିତେଶ ତା ପାଇଁ ଆଜି କିଛି ସାଧା ଆଇଟମ୍ ବନାଯାଇନଥିଲା ବୋଲି ସେ ଖାଇବି ନାହିଁ ଆଜି ଦିନ ସାରା କାହିଁକିନା ସେ ଟିକେ ପନିର ଭଲ ପାଏ ତ କାଲି ହୋଲି ଥିଲା କାଲି ପନିର ହେଇଥିଲା ପୁଣି ଆଜି ପନିର ମୁଁ ଭାବିଲି ରାତିରେ ତା ପାଇଁ ମୁଁ ପନିର ଚିଲି ଆଣିଦେବି ବୋଲି ତା ପୂର୍ବରୁ ବାବା ଆଳୁଚପ ସିଙ୍ଗଡ଼ା ବରା କ'ଣ ଆଣିଦେଇଥିଲେ ସେଥି ସାଙ୍ଗରେ ସେ ଭାତ ଖାଇ ଦେଇଛି। ଆଉ ବାକି ରହିଲା ବୋଉ ମୁଁ ଏବେ ଖାଇବୁ ଆଉ ବାକି ବାବା ଆଉ ସ୍ୱାତିକ ଖାଇସାରିଲେଣି ଆଉ ଏବେ ଆମେ ଖାଇବୁ। ସେଇ ସକାଳେ ଯାହା ହେଇଥିଲା ଏବେ ବି ସେଇଆ ହିଁ ଅଛି କାହିଁକିନା ଏଇଟା ହଟିଗଲା ପରେ ସଫାସୁତୁରା ହେଇଗଲା ପରେ କାଲି ସୋମବାର ଅଛି ତ ସେଥିପାଇଁ ଯାହା ଅଛି ସେଇଆ ଏବେ ଖାଇଦେବୁ। ଆଉ ବୋଉ ଆଣିଛି ଭାତ ଆଉ ଏପଟେ ତ ତରକାରୀ ଥିଲା ଆଉ ଏପଟେ ଚିକେନ୍ ବି ଅଛି ଏପଟେ ମାଛ ବି ଅଛି। ଆଜି ଫଟାଫଟ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଖାଇକିନା ସରେଇବୁ ନଚେତ୍ କାଲି ଅସୁବିଧା ହେବ। ମୋ ବୋଉ ତ ଟୋଟାଲି ଏଗୁଡ଼ା ରଖିବନି ସେ ତା ପୂର୍ବରୁ ଏଗୁଡ଼ା ଖାଇକି ସଫା କରିଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଖା चलो फटाफट खाईदेवा और कौन खाई पी सारी घर सब क्लीन हो सारा बासन कुसन भी क्लीन हो गला। आबे रितेश सेपट कबाड़ बंद करके कूलर लगे शोची से गोटे पागल छुआ पानी भर्ती कर कूलर लगे से शोची फैन लगी कि फैन काम दौनी कूलर ही लगे पड़ुची आज एते हेवी हो गला ना नॉनवेज खाइबा को माने लास्ट मत बांती ही आसला जबरदस्ती जी खाई बाकी आउ खाई पारे आज आम रिजन हूँ आम जो गोटे
सांग होइकी जो गोटे आज चिकेन पार्टी बनैलु ना सेटा गोटे रिजन होची आज हमर भाई माने सब मिसिकी बर्थडे पार्टी रो सेलिब्रेट करथुले तो आमे जेहेतु काली होली थिला तो आमे भी भाबिलु चलो होली तो शनिवार पड़ीथिला सेते आमे किछि करि नथिलु तो आज रविवार अछि तो चलो रविवार तो समस्तंगर गोटे छुट्टी थाए ना तो आमे भाबिलु चलो आमे भी मिसिकी गोटे छोट गोटे पार्टी बने देबा तो सेटा भी हेगला से चिकेन विकेन सब किछि बहुत बढ़िया है समस्ते मिसिकी बढ़िया से खाइलु बढ़िया भल लगिला जदि आम माने कि आम जो खाऊ गैदरिंग है कि जदि आपण मानक सेटा भल लागु थाए ना गोटे छोट कमेंट निहाती भाव करबा आपण माने तो बिल्कुल भी कमेंट करू नाहांती बदे आ भल पाउछोंदी ना नाही मु भी जानि पारुनी किंतु जदि किछि असुविधा हो तो आपण माने कमेंट रे कहि परिबे सेमति किछि नुह जदि आपण माने मो वीडियो रे नुआ अछंती निहाती भाव रे लाइक करेंगे शेयर करेंगे सब्सक्राइब करेंगे है आपण मानक कौन रिक्वेस्ट करी जदि आपण मानक वीडियो भल लगुच तो करेंगे नचेत ना सेमती किसी जबरदस्ती ना किंतु आमको सदाबले एमती सांग ही खाइबाटा ना बहुत बढ़िया लगे पुणी ए माने कि अच्छी 20 तारीख मार्च 20 अच्छी ना पखाल दिवस से दिन भी आम एमती पूरा गैदरिंग होगी खाइबू से दिन भी समस्ते जी आसवे तो समस्ते गोटे गोटे या दुई दुईटा कि तीन टा आइटम आणवे मुझे सेमती बनैबी आम समस्ते से भी बहुत खुशी खाइबू आ बेसी किसी कहबी आपण मानक विरक्त करेबी रोचे पुणी नुआ ब्लॉग नहीं कि आपण पाखक आसूचे से पर्यंत अपेक्षा करते गुड नाइट रोज फ्रेंड्स बाय गुड नाइट।